अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके जनाब? आपका मैं शुक्रगुज़ार कि आपने मेरी पिछली तमाम वीडियोस पर जो हिस्ट्री ऑफ द सिखिज़्म के हवाले से हमने की उस पर तबसरा किया, उनको देखा और हौसला अफजाई की। कुछ दोस्तों ने इस पर अपनी राय की कमेंट्स दिए और कमेंट्स में उन्होंने मेरी इस्लाह करने की भी कोशिश की। मैं उनका भी रहीने मिन्नत हूँ, उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। बहरहाल इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिस तरह हमने पहले बात की, गुरु हरराय के दो बेटे राम राय और हरिकृष्ण थे, जिसमें राम राय तो अरसा दराज से बादशाह औरंगज़ेब के पास जरगमाल था। चूँकि हरराय की बीवी के बजाय कनीज़ के वतन से जन्म उसका हुआ था, इसलिए उसको अहमियत ना मिली। यही वजह है कि उसने चेले खुद बनाने शुरू कर दिए। उसका वालिद उससे शाकिर था। उन्होंने अपने छोटे बेटे हरिकृष्ण को, जिसकी उम्र अभी 6 साल थी, की जानशीनी का ऐलान किया, लेकिन वो चीचक के मर्ज़ में मुब्तला होकर उसकी वफ़ात हो गई। उसने बिस्तर मर्ग पर ही तेग बहादुर को अपना जानशी मुकर्रर किया। और हरिकृष्ण के वफ़ात के बाद सिखों के दरमियान सतगुरु के मनसब के लिए झगड़े शुरू हो गए। सिखों में दो वाज़ेह ग्रोह बन गए, जिनमें एक तेग बहादुर की हमायत में था और दूसरा सोडियों की हमायत कर रहा था। लेकिन दिल्ली में रहने वाले मक्खन शाह, जिसका सिखों पर ख़ासा असर रसूख था, ने तेग बहादुर के हक़ पे सिखों को राज़ी किया। जब सारे सिख और सोडी तेग बहादुर के ब्यास के करीब मौज़ा बकाला पहुँचे और तेग बहादुर को गुरु बनने के लिए तोहफ़ दिए, तो उसने वसूल करने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें इसको दे दो जो बादशाह है। उसे सिखों की हिफाजत के लिए जब तलवार पेश की गई तो उसने कहा इसे परे ले जाएं, क्योंकि वो तेग बहादुर की बजाय देग बहादुर का लक़ब इख्तियार करने का ख्वाहिशमंद है। उसका मतलब ये था कि वो गरीब और गरीब परवर है और भूखों का हामी है। ये बरबहल जुमला सुनकर सिख बहुत खुश हुए और अपने वालिद हरगोविंद के मुकाबले में वो जल्द ही सिखों का अजीम गुरु बन गया। उसने बड़े जाहो जलाल से ज़िंदगी बसर की और उसकी मुलाजमत में 1000 मुसल्लह शाह सवार मौजूद रहते थे। उसने अपने चेलों से नजरानों की मौसूली का निज़ाम दुरुस्त किया। उसने करतारपुर में एक मजबूत कला तामीर किया, जहाँ अपने लिए दरबार का भी क़याम किया। जैसे ही राम राय को इस बात का इल्म हुआ, उसने बादशाह को तेग बहादुर के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए उकसाया, तो तेग बहादुर हुकूमत के लिए ख़तरा है, ये उसको बावर करवाया। चुनांचे बादशाह औरंगज़ेब ने फ़ौरन तेग बहादुर को गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया। तेग बहादुर अपने अहल खाना के साथ दिल्ली पहुँचा तो उन्हें जयपुर के राजा के घर ठहराया गया। उसने बादशाह के सामने यकीन दिलाया कि वो सियासी हुकूमत का हरगिज़ आरज़ूमंद नहीं, बल्कि गोशानशीनी की ज़िंदगी को तरजीह देता है। बादशाह औरंगज़ेब के इत्मीनान के बाद गुरु तेग बहादुर राजा के हमराह इब्तदा में बंगाल चले गए थे। वह पटना में फिर रिहाइश इख्तियार की और वहीं सिखों के लिए एक मदरसे की बुनियाद भी रखी। 6 साल वहाँ मुकीम रहे। बाद में वो घर वापस आए। 500 रुपये के एवज़ एक कता अराज़ी ख़रीदा और उस ज़मीन पर मखुवाल के नाम से एक कस्बे की बुनियाद रखी। यहाँ उन्होंने बाकायदा एक सियासी अस्करी जत्था तैयार किया। किसानों और गरीब लोगों पर जुल्म व इस्तिसाल देकर उन्होंने जागीरदारों, बड़े ज़िम्मेदारों, हिंदू बनियों के ख़िलाफ़ मुसल्लह जद्दोजहद का आगाज़ किया। उन्होंने एक पुरजोश मुसलमान किसान वहाँ मौजूद था, आदम हफीज़ जिसका नाम था, जो जागीरदारों के ख़िलाफ़ मुसल्लह जद्दोजहद कर रहा था और भत्ता वसूल करता था, उससे इल्हाक़ किया और ये अस्करी इल्हाक़ था। इसी अंदाज से उसने सिख गुरु ने भी अमीर लोगों से रकूम लेने का सिलसिला शुरू किया। गुरु तेग बहादुर की कार्रवाइयों से मुतासर होकर चेलों की बहुत सी तादाद उसके गिरोह में शामिल हो गई। इस पर मुग़लों को चैलेंज यूँ भी मिला, जब गुरु ने मुग़लों के बागियों को पनाह देने का सिलसिला शुरू किया तो इस पर औरंगज़ेब आलमगीर ने एक फ़ौज भेजी और गुरु को गिरफ़्तार कर लिया। गुरु को बादशाह औरंगज़ेब के सामने पेश किया गया। बादशाह ने उसे मुसलमान होने के लिए कहा। गुरु तेग बहादुर ने जब दिल्ली रवाना होने लगे थे तो उन्होंने अपने बेटे हरगोविंद को दिल्ली, जब उस वक्त मेरा ख्याल 15 साल थी, और उसकी कमर से हरगोविंद की तलवार बांधते हुए उसे सिखों के मुस्तकबिल का गुरु के तौर पर मुबारक दी और ताकीद की कि वो अब मरने जा रहा है, उसकी लाश को कुत्तों का शिकार बनने के लिए दिल्ली को छोड़कर न जाए, और अपनी मौत का बदला लेने के लिए बेटे को तलकीन भी की कि वो अपने बेटे हरगोविंद
کہ گلے پر انہوں نے بوسہ بھی لیا اور گلے بھی لگایا اور پھر دہلی روانہ ہو گئے۔ اورنگزیب نے اس امید پر سینکڑوں برہمنوں کو قید خانے میں ڈال رکھا تھا اور ان پہ زور دے رہا تھا کہ وہ مسلمان ہو جائیں، کیونکہ ان کے مسلمان ہو جانے سے اکثریتی ہندو آبادی پر اثرات منتج ہونے تھے۔ اورنگزیب نے اسلامی فقہ اور دیگر مذہبی علوم کا بڑا گہرائی سے مطالعہ کر رکھا تھا۔ اس نے تیغ بہادر کو مباحثے کی دعوت دی اور کہا وہ ثابت کرے کہ اس کا مذہب سچائی پر مبنی ہے۔ گرو نے دلائل تو دیے اور کرامات کا بھی ذکر کیا، لیکن وہ بادشاہ کو مطمئن کرنے میں یکسر ناکام ہو گئے، اور اس پاداش میں بادشاہ نے انہیں زندان کے اذیت خانے میں بھیج دیا، جہاں ان پر سخت بدترین جسمانی تشدد کیا گیا۔ ہر بار کی مار نے ان کو ثابت قدم پایا، اور تیغ بہادر نے اپنے دین ترک کرنے سے انکار کر دیا، لیکن ہر روز کے جسمانی تشدد سے وہ عاجز آ گئے۔ تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی اور اپنے مذہب کی مبینہ الوہیت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے کرامت دکھانے کا پر رضامندی کا اظہار کیا۔ اسے بادشاہ اورنگزیب کے سامنے لایا گیا۔ دربار میں جملہ عمرہ اس کی کرامات دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ گرو تیغ بہادر نے عمرہ اور بادشاہ کو پہلے تو مخاطب کر کے ابتدائی جملہ کہا کہ آدمی کا فرض ہے کہ وہ اپنے مالک کی عبادت کرے۔ بہرحال انہوں نے ایک کاغذ پر کچھ لکھا، پھر اس پر منتر پھونکا اور اپنے گردن کے ساتھ باندھا اور کہا اس پر پھونکا ہوا جو میرا منتر ہے اس سے ایک کرامت یہ ہے کہ تلوار اس کو گزن نہیں پہنچا سکے گی۔ اب اس معجزاتی منتر کو جانچنے کے لیے جلاد کو بلایا گیا۔ جلاد نے تلوار کی ضرب ان کے گلے پر لگائی۔ اہل دربار اور بادشاہ سب حیران ہو کے رہ گئے کہ گرو کا سر کٹ کر فرش پر لڑکتا چلا گیا۔ جب کاغذ کھول کر پڑھا گیا تو اس پہ لکھا تھا سر دیا سر نہ دیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سر دے دیا، جان دے دی، لیکن راز نہ دیا۔ اہل دربار خوف اور حیرت کے باہر ششدر ہو کر رہ گئے، سکتے میں آ گئے، اور اورنگزیب بہت زیادہ بیزار اور افسردہ ہو گیا۔ اس نے ہجوم کو منتشر ہونے کا حکم دے دیا۔ یہ افسوسناک واقعہ اورنگزیب عالمگیر کی 35ویں حکومت میں 1675 میں پیش آیا۔ اورنگزیب نے تیغ بہادر کی لاش دہلی کی گلیوں میں سر عام اس کی نمائش کی، بعد میں سکھوں کے حوالے کر دی، جنہوں نے سر کو دہلی میں جلایا، ان کا کریا کرم کیا اور ایک سماعت تیار کیا جسے سر گینگ کے کہا جاتا ہے۔ اس کے جسم کو لاش کو مکن شاہ اور دوسرے چیلے آنند پور لائے اور ماتمی رسومات ادا کی گئیں اور ایک سمادھی تیار کی گئی۔ گرو تیغ بہادر نے اگرچہ سکھوں کے لیے کوئی سیاسی حکومت کا قیام نہ کیا، لیکن اس کی پیش کردہ مثال نے سکھوں کو عسکری قوم ضرور بنا دیا۔ ان کے تمام سچے اور وفادار چیلے گرو کی تلوار کا احترام کے ساتھ ان کی تیروں کا بھی پوجا کرتے تھے۔ گرو گوبند جو تھے، گرو تیغ بہادر کی موت کے بعد گوبند کی جس کی عمر فقط 15 سال تھی، گرو کا جانشین بن گئے، اور چاروں طرف سے اسے دشمنوں کا سامنا تھا۔ اس لیے گرو گوبند نے دریائے جمنا کی طرف ان پہاڑوں کی طرف ہجرت کر گئے جہاں انہوں نے شیروں اور سوروں کا شکار بھی کیا۔ انہوں نے ہندی اور فارسی زبان کا خاصا علم بھی حاصل کیا۔ ان کا زیادہ تر ابتدائی وقت مطالعہ اور غور و غوص میں گزرا۔ 20 سال کی عمر گزار دینے کے بعد وہ ہندوؤں میں ذات پات کے امتیاز کا ختم کرنے کا مشن لے کر وہ متحرک ہوئے۔ انہوں نے زندگی کے کچھ اہداف کا تعین کیا، جن میں تمام قبائل کو سکھ مذہب میں شامل کرنا، پوری آبادی کو مسلح کرنا، دنیاوی دولت اور شان میں اضافہ کرنا جس کی تکریم ہندوؤں کا ہر فرقہ کرتا ہے، مساوات کو اپنے مذہب کا بنیادی اصول بنانے کا عزم۔ یہی وہ بنیادی نکات تھے جس نے سکھ قوم کو عظیم اور شاندار بنا دیا۔ گرو تیغ بہادر کے پرتشدد افسوسناک انجام اور اس کے آخری کلمات نے گرو کے ذہن پر اس قدر چھاپ لگا دی تھی کہ اس کے دل میں اپنے باپ کے قاتلوں اور اس قوم کو اذیت پہنچانے والوں سے انتقام لینے کا جذبہ تیز تر ہو گیا، اور وہ ہر مسلمان کو اس کا ذمہ دار سمجھنے لگا، اس لیے اس کا دشمن بن گیا۔ اس نے اپنے چیلوں پیروکاروں پر زور دیا کہ وہ اپنی عزت و وقار اور مردانگی کی حفاظت کریں، انہیں مقتول گرو کے انتقام کی
कस्में ली, उन्हें खेती बाड़ी और तस्बीहों और तलवारों और खंजरों में बदलने का कहा। उससे अपनी जहानत को, अपनी तमाम फसाहत और बलागत को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने दलील पेश की कि अब यही वो वाहिद रास्ता है जिसकी मदद से वो अपनी ज़वाल पजीर कौम को दोबारा ज़िंदा कर सकते हैं। उसने अपने पैरोकारों के निडर हौसलों को दरवेश के जोश से मिला दिया। एक पुरअमन किसान में अस्करी शान व शौकत और कौमी तरक्की के जज्बात उजागर किए, रासिक कर दिया है कि दरवेशों और साधुओं की ये जमात ज्वालामुखी बन गई। इस सिलसिले में फिर एक रवायत भी है, पेश की जाती है कि गुरु ने फिर एक अपने मंसूबे पर अमल करने से पहले दुर्गा देवी की मदद हासिल करने का इरादा कर लिया और एक बनारस से एक ब्राह्मण को मखुवाल ले आया और जिसने फिर एक ऐसा काम किया जिसके काम करने से वो उसको मौजज़ा का आज भी से कौम करार देती है। क्या हुआ, किस तरह हुआ, इस पे अगला एपिसोड हम गुफ्तगू करेंगे। आप मेरे साथ जुड़ के रहिएगा। इस पर हम अगली गुफ्तगू पे जल्द हम एक डिटेल इस पे हम गुफ्तगू करेंगे और उनकी पूरी ज़िंदगी का अहाता करेंगे। और इसी तरह मैं तारीख़ के उन पहलुओं से और कम से कम ये जो हिस्ट्री ऑफ द सिखिज़्म है इस पे हमारा 3-4 मैंने आपको जिस तरह शुरुआत में कह दिया था कि हम इस पे हम गुफ्तगू करेंगे, वो 3-4 हमारे एपिसोड्स होंगे। तारीख़ के उन झरोकों से उन बुलबुलाइयों में भी जाएंगे जिन्हें ज़िंदगी जो अननोन फैक्ट्स हैं, अनटोल्ड फैक्ट्स हैं, जिन्हें नहीं बताया गया। बहरहाल जुड़े रहिए और अपनी आरा से ज़रूर नवाजिए और मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं, आपकी मोहब्बतों का मैं रहीने मिन्नत रहूँगा। आप सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।